बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आप सबको खुशामदीद और रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक ने ये जो हमें तोहफ़ा दिया है रमज़ान मुबारक का, अल्लाह से दुआ है कि हम सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकें और अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारे समरात इकट्ठे कर सकें। इस्तक़बाल माह रमज़ान के बारे में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है कि जिसने रमज़ान मुबारक के आने की खुशी मनाई और अल्लाह ताला उसे 1 साल तक खुशियाँ नसीब फरमाता है, और जिसने रमज़ान मुबारक के जाने का गम मनाया उससे 1 साल तक गम दूर रहता है। इसी तरह एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माह रमज़ान मुबारक बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है, और ये सब्र शुक्र और इबादत का महीना है, और इस माह रमज़ान मुबारक की इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा कर अता होता है। जो कोई माह रमज़ान में अपने परवरदिगार की इबादत करके उसकी खुशनुदी हासिल करेगा, उसको बहुत बड़ी जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपने रमज़ान मुबारक से पहले की तैयारियां मुकम्मल कर ली होंगी। जो भी किचन में सौदा सल्फ लाना होगा, कुछ चीज़ें बना कर रखनी होंगी, कुछ चीज़ें ख़रीद कर रखनी होंगी, और क्या क्या करना है ये सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। लेकिन अब हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला सिर्फ इबादत रमज़ान मुबारक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का हम लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये महीना 1 साल के बाद आता है, और इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला ही असल कामयाब होगा। इस महीने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने बनाएं या इफ्तारियाँ कराएं या इस तरह की चीज़ें करें, एक्टिविटीज़ करें, तो वो आपकी थकावट का भी बायस बनती हैं और आपके ऊपर अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी काम करें खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब मिले। अगर आप इफ्तारी भी कराते हैं तो ढूंढ कर ऐसे लोगों की इफ्तारी कराएं जो कि ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं आपकी इन इफ्तारियों के। इसी तरह अगर आप ज़कात भी देना चाहते हैं तो आखिरी अशरे तक इंतज़ार मत कीजिए, लोग आपके मुंतज़िर हैं, आप उनकी मदद कीजिए। इस वक्त पे अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो हो सकता है कि कल पहला रोज़ा है, पहले रोज़े से ही वो आपके लिए दुआ करना शुरू कर देंगे, और अल्लाह के फ़रिश्ते भी आपके लिए खुश होंगे और आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। तो इस किताब का मैं आपके साथ तारफ़ करवाना चाहती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं हर रमज़ान शरीफ में जब से ये मुझे किसी ने गिफ़्ट की थी, तकरीबन आज से 10 साल पहले आप कह लें कि मुझे किसी ने गिफ़्ट की थी, और उसके बाद फिर मैं हर साल तकरीबन 10-12 लोगों को या जितनी मेरी तौफ़ीक होती है मैं दे देती हूँ। और जिन जिन लोगों को मैंने दी है उनमें से भी अक्सर लोग मुझे ये बताते हैं कि वो इसको रेगुलर पढ़ते हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि एक जगह पे इबादत मिल जाती हैं, अज़कार मिल जाते हैं, और पढ़ने वाले बंदे के लिए आसानी हो जाती है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जिस पेज पे लिखा हुआ है कि ये दुआ पढ़नी है या आयतुल कुर्सी पढ़नी है, तो साथ ही वो दुआ लिखी हुई भी है। फिर आपको कुरान पाक खोल के या कोई और किताब खोल के तो आपको ढूंढना नहीं पड़ती। ये इसके फ़हरिस्त है, कंटेंट हैं इसके, आप इसको गौर से देखिए। तो चलिए बाकायदा तारफ़ करवा दूँ इस किताब का। शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान है जिसमें कुरान मजीद भेजा गया या उतारा गया। इबादत रमज़ान मुबारक मुतरजम है ये, और आप देख सकते हैं कि ये किसने लिखी है। प्रोफेसर मिसेस तस्नीम कौसर फ़याज़ साहिबा है, और जो नज़रसानी की है मौलाना हाफिज़ फ़ज़ल रहीम साहब हैं। ये बहुत ही अच्छी किताब है, और अच्छी ज़ाहिर है कि इस्लामी किताब है तो वैसे भी अच्छी है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता है, और जो भी वो अज़कार वगैरह पढ़ता है उसको एक ही जगह पे बैठ के सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले अस्माउल हुस्ना है, और ये विद ट्रांसलेशन है। तो जब कभी आप सुबह जाग के इसको पढ़ते हैं तो इसमें भी जन्नत की ज़मानत दी गई है कि जो लोग अल्लाह ताला के नाम याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी।
تو عبادات رمضان المبارک یہ اس کا فرسٹ پیج ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کنٹینٹ کی طرف، اور سب سے پہلے یہ ماہ رمضان کے وظائف ہیں۔ پہلا عشرہ، رحمت کی دعا، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ اچھا، اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب آپ پہلے روزے کی جیسے دعا میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل جیسے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دعا آنی چاہیے، تسبیح تراویح۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ الروح والملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو چلتے ہیں جی رمضان المبارک کی پہلی شب کی عبادات۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ شورى کی آیت نمبر 28 ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ سب کا کارساز اور قابل حمد ہے۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 70 مرتبہ، اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا مانگیں، کیونکہ اس رات میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور اس مقدس مہینے کی آج پہلی رات ہے۔ آج رات عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد سورہ فتح کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ اب یہ دیکھیں، کتاب کے اوپر ہی دیا ہوا ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 32 پر۔ اب یہاں پہ یہ ہے، لیکن آگے جہاں پہ بھی ذکر ہوگا تو وہ ساتھ ہی دی جائے گی۔ رمضان المبارک کی پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ تو اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ رمضان میں اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو یہ تو ہیں جی آج شب کی، آج رات کی عبادات۔ اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کے وظائف کون کون سے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے وظائف میں ہے، رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کا ویسے بھی بہت ثواب ہے۔ سب سے زیادہ جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سارے لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درج ذیل دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہاں تک تھی ماہ رمضان کے وظائف اور پہلی شب کی جو اذکار ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، آپ بھی ضرور اس پہ عمل کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جہاں تک ہو سکے، اگر ہو سکے تو یہ کتاب خرید کے آگے تقسیم کیجیے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں اور رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ ثمرات سے مستفید ہو سکیں، اور مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایک بار شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی ڈال جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ یہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اور ہمارے والدین اور ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت کے لیے کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پہلے روزے کی عبادات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔